वेजिटेबल मंचूरियन। जो लोग चिकन पसंद नहीं करते उनके लिए वेजिटेबल मंचूरियन आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। हम आज आपके लिए लेके आए हैं वेजिटेबल मंचूरियन। बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म की रेसिपी। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग हैं जो लोग चिकन पसंद नहीं करते, उनके लिए हम लोग जो है ना वेजिटेबल मंचूरियन लेके आए हैं विद राइस। इसके राइस के साथ आप लोग जो नान के साथ भी आप काफ़ी लोग जो है ना इसको खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ज़्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं आजकल गार्लिक नान वगैरह इसके साथ। आप लोगों ने जो है फुल रेसिपी देखनी है, एंड तक वीडियो वॉच करनी है, हमें कमेंट में राय ज़रूर देनी है। मज़ीद इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, पूरी वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी।
left side.